বাম ভোট রামের স্বীকারোক্তি। গত 3টি নির্বাচনে বাম ভোট বিজেপিতে। শিলিগুড়ির সমাবেশে স্বীকার অশোক ভট্টাচার্যের। বিধানসভা ভোটে বাম ঐক্যের ডাক সিপিআইএম নেতার। বিজেপি তৃণমূলকে হারাতে ঐক্যের ডাক অশোকের। সেলিমের উপস্থিতিতে এই ভুলের পুনরাবৃত্তি না করার পরামর্শ। মানুষরা গত তিনটে নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে হারানোর নাম করে তারা গিয়ে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। কোনো ভোটেই না, এই ভুলটা করবেন না কখনো। ভোটের বাংলায় অশোকের বক্তব্যে তুঙ্গে চর্চা। বামেদের স্বীকারোক্তি বলেই পোস্ট কুণাল ঘোষের। সিপিআইএম কে খোঁচা দিলীপ ঘোষের। তো নতুন কি আছে, সিপিএম কংগ্রেসের মিলিত ভোট 22% আমরা 19 সালে একসঙ্গে পেয়েছি। সিপিএম খালি ভোট নয়, নেতৃত্ব স্থানীয় ক্যাডার তারাও বুঝতে পেরেছে যে টিএমসি কে হারানো সিপিএম পক্ষে সম্ভব নয়, তাই তারা বিজেপিতে এসেছেন এবং খুব সম্মানের সঙ্গে ভালোভাবে বিজেপিতে কাজ করছেন তারা, এবং তাদেরকে যোগ্য জায়গাও আমরা দিয়েছি। একযোগে তৃণমূলকেও কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের। ওদের হতাশ হওয়ার দরকার নেই। গতবারে সিপিএম কংগ্রেস এসেছিল, এবার টিএমসির ভোটও বিজেপির দিকে আসবে, তাহলে ওটা আর বলার সুযোগ থাকবে না ওদের। কারণ পশ্চিমবাংলার যে পরিবর্তন সেটা লোকে চাইছে বিজেপির হাত ধরে। আর যা পরিস্থিতি আছে এখানে কোনো বিকল্প নেই বিজেপি ছাড়া, আর পরিবর্তন ছাড়া কোনো উপায় নেই, বাঁচা যাবে না সুস্থ হবে। বাংলার মানুষ তৃণমূলের পাশেই আছে। ফের মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাম বিজেপিকে তোপ দেগেই পাল্টা দাবি ফিরহাদের। আমরা বহুদিন ধরে বলছি বামের ভোট রামে গেছে, আজকে অশোকদা বলেছেন ভালো। এটা তো সিপিএম এর অপদার্থতা। যারা ধর্মনিরপেক্ষতা মানে তারা কি করে ধর্ম অন্ধতার দিকে নিজের সাপোর্টারকে ঠেলে দিল। নিজের ভোটকে ঠিক মতন রাখা তো সেই দলের কাজ, এটা তো সিপিএম এর মাথা ব্যথা হওয়ার কারণ। আমরা লড়াই করব, মানুষ আমাদের সাথে থাকবে এবং চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা ব্যানার্জি। ব্রিগেড থেকে পরিবর্তনের ডাক নরেন্দ্র মোদীর। তৃণমূলকে নিশানা করে মোদী বললেন, মহা জঙ্গলরাজ শেষ হওয়ার কাউন্টডাউন শুরু। अब बंगाल से महाजंगल राज का खात्मा होगा। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। মিশন 26 ভোট ঘোষণা হওয়ার সময়ের অপেক্ষা, আর কয়েকদিন পরেই রায় দেবে বাংলা। তার আগে শনিবার বাংলায় নরেন্দ্র মোদী সভা করলেন ব্রিগেডে। বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দিলেন মোদী। ब्रिगेड ग्राउंड से नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। अब बंगाल से महाजंगल राज का खात्मा होगा। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी सरकार बनने के बाद एक तरफ हम सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर चलेंगे, और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। ये टीएमसी के वो गुंडे जो आपको डराते हैं, बीजेपी सरकार में खौफ हर अपराधी को होगा, खौफ हर घुसपैठियों को होगा, खौफ तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को होगा। ऐसे अपराधियों को सिर्फ एक ही जगह होगी, जेल जेल जेल। लेप को हटाकर बड़ी आशा के साथ टीएमसी को लेकर आए दिन बहन बेटियों के खिलाफ दिल दहलाने वाले अपराध होते हैं। कहीं आदिवासी बेटी के साथ दुष्कर्म, अपराधी कोई न कोई टीएमसी का नेता होता है या टीएमसी से जुड़ा होता है। बलात्कारियों को संरक्षण देती है। संदेश खाली की वो तस्वीरें, आरजीकर अस्पताल की उस बेटी के साथ हुई दरिंदगी, बंगाल के लोग भूले नहीं हैं। शाम होते ही माएं बेटियों को फोन करके कहती है, बाड़ी फिरे एसो, सौंदे नामार आइए,
बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित होगी और अपराधी जेल में होंगे। यहाँ की निर्मम सरकार ने बंगाल के युवाओं को पलायन का अभिशाप दिया है। यहाँ का युवा ना डिग्री ले पा रहा है और ना ही उसे रोजगार मिल रहा है। आपके बेटे बेटियों को काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट और अब टीएमसी एक के बाद एक आते रहे, अपनी जेबें भरते रहे। अब समय आ गया है ये हालात बदले, बंगाल के युवाओं को बंगाल में काम मिले। এই স্বপ্ন আপনার আর এই স্বপ্ন পূরণ করা मोदीर गारंटी। गंदी राजनीति के लिए किसानों की जिंदगी से, गरीबों और मध्यम वर्ग की जिंदगी से, माताओं बहनों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। टीएमसी जाएगी तो हर गरीब को पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी जाएगी तभी बंगाल में सुशासन आएगा। শনিবার বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। বাংলা জিততে বাঙালির মন জিততে হবে, তাই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের আদলে ব্রিগেডে মোদীর মঞ্চ, যাতে বাঙালি আবেগ ছোঁয়া যায়। আমার প্রিয় পশ্চিম বঙ্গবাসী ভাইও বোনেরা, আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে सुश्रद्ध प्रणाम। भाजपा के साथ, एनडीए के साथ महिषासुर मर्दिनी का आशीर्वाद है। श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऋषि बंकिम चंद्र, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद विद्यासागर, बागा जतीन और खुदीराम बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लोक माता रानी रोशमनी, ऐसी सभी महान विभूतियों ने जिस बंगाल की परिकल्पना की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस बंगाल का निर्माण करेगी। এভাবেই বারবার বাঙালি অস্মিতায় শান নরেন্দ্র মোদীর, যাদের নিয়ে যেসব কিছু নিয়ে বাঙালির অহংকার, পাহাড় প্রমাণ আবেগ, সেই সব ছোঁয়ার চেষ্টা করলেন ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে। এদিন তাকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছবি এবং মা দুর্গার মূর্তি উপহার দেন বঙ্গ বিজেপির নেতারা। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी हमें संदेश दिया है, विपदे मोरे रक्षा करो। ये नोहे मोर प्रार्थना विपदे आमी ना जाए जेनो कोरी भय। पश्चिमबंगेर জনগণের জয় হোক। নিউজ 18 বাংলা।